हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु आपण मानकु मो नुआ यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। आशा करछि समस्त भलर थिबे मु भी भलरे अछि। आज होछि अक्टोबर 2 गांधी जयंती ता सहित दशहरा मो तरफ समस्त हैप्पी दशहरा। आज भी महात्मा गांधी का जन्मदिन आउ मो तरफ समस्त दशहरार शुभकामना। आज रावण पोड़ी गाँव रे तो दशहरा बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। रावण पोड़ी हम मजा मस्ती करेंगे। आम तो तमिलनाडु अच्छु आम जीवन एमती। आज आम कंपनी छुट्टी अक्टोबर 2 गांधी जयंती जेहेतु इंटरनेशनल। चलो लताई टमाटो पंचिंग कर से झीटा ना मेघालय झीटा ना लताई टमाटो ता ना। आज गांधी जयंती आम कंपनी छुट्टी आम आज ड्यूटी जीवनु से देखो छुआ सबू आसिक बस जाइए। सालेरी भी एबे मिलबार नहीं अगस्त हूँ सालेरी जाकि अक्टोबर 4 तारिख ना 5 तारिख सालेरी मिल एबे सालेरी भी मिलबार नहीं। से आज सालेरी मिलू बा न मिलू आज सेमती भी दिन नुहे किए कड़े जाकि बुलेबे। आज एमती मजा मझिया दिन गुरुवार कंपनी भी छुट्टी पैसा भी आज आज 1 तारिख 2 तारिख है सालेरी भी आसी ना। सालेरी जाकि आसो 5 तारिख तो किए कुआड़े जी सबू झील आज इे बुलूँ मजा मस्ती करुँच। आम पुओ फोन करी जी बाहर को जाऊँगी मो बाहर को ठकई ठुकाई नहीं आईम पैसा अन्य कंटे टमाटो फंड नहीं आसमी फोन करी टमाटो दबू आ कंचनका काकुड़ी एड़ा सब दबू मु आनी खाइम पैसा पत्र भी नहीं जाऊँगी कही नहीं आइब पैसा कौन टे किणाकिणी करके नहीं आईबी मु चलनी बाहर को। चलतु आज आम ब्लॉग स्टार्ट करवा। गुरुवार गांधी जयंती प्लस दशहरा आम कंपनी छुट्टी मु चलनी बाहर को ना कौन कहते आ चलते आज आम ब्लॉग स्टार्ट करवा। मु चलनी बाहर को गले आम पुओ कतर वीडियो स्टार्ट कर। देखो आज कंपनी छुट्टी अच्छे बोली सबू झील केमी बाहर यात्रा पकड़ा भाया बस जाइए। आज ड्यूटी छुट्टी अच्छे कम ना आज सबू झील आसिक बस जाइए बाहर। पायल खाई आइला आज ड्यूटी छुट्टी अच्छे सबू झील भितर। आज पैसा भी पैसा नथिबा को कंपनी छुट्टी। आज मासर शेष दिन को कंपनी छुट्टी ता सहित सालेरी भी नहीं। झील मैंने देखते लाइन लगे बस ना एतलू किए कुआड़े मार्केट किए कुआड़े सब जाकि बुली बालिक आसरती। आज छुट्टी कंपनी छुट्टी अक्टोबर 2 गांधी जयंती प्लस ता सहित सालेरी भी आसी नहीं। सालेरी आइब 5 तारिख छुआ सब लाइन लगे बही आज आगे आगू देखी यात्रा भाया सेपटे बस मुई गोटे छुआ जाऊँगी बाहर को कारण मो भाई जाऊँगी पार्सल सब दवापाई आ गोटे छुआ ये आऊँगी। आम चलनु तपस्विनी मोर बाहर को आम पुओ आसूची कही आणिकी दबु बोली टमाटो धनिया पत्र आउ रसुण कंचानका एड़ा आमर नाई ना खायापी बहुत प्रोब्लेम होची कही सी आणिकी दब गेट पाखरे जाऊँगी नहीं कि आसापी। आज तो आम कंपनी छुट्टी ड्यूटी नाई से रजा लगुनि ना कंपनी छुट्टी भाया झील सब बाहर को जाऊँच जहाँ कतर पैसा अच्छे धूम बाहर को जाऊँ। आम दिन चलू रोसई कर रोसई जिनस नहीं आई रोसई करूँ भेणी कर झीटी कड़े ओई किधर तुम्हारा वीडियो नहीं तुम्हारा बाल का वीडियो बना रही है। अच्छा लग रही है हेयर स्टाइल तो साइन कर दो मैम जी। साइन करिए मेरे भाई आ रही है ये तार साइन कान गोटे कौन के चलो हाँ हेटा कौन ब्लूटूथ ये आसिक साइन कर बही एग्जाम सेंटर रे एग्जाम दब बोली एपटे आम कंपनी देखु अक्षर देखाना ओह एग्जाम स्टार्ट हो छुआर तार एग्जाम दो आम चलने बाहर देखो तो भावुची भावना राइजरे आम चलना छुट्टी टाइम ऑफिस भी बंद। आए देखो तो आम कंपनी बाहरटा सी देखो मागी जमी कौटी आम बस सब थुआ हाँ काली आय तो पूजा गला काली पूजा होम गाड़ी घोड़ा देखो सब मुई जा मूर्खटा गोटे मु वीडियो बनाई भाई नहीं
आम कंपनी बस एपटे आम आम्बुलांस एपटे पेरेन्द्रई जावाई भी बस सब रेडी माई नहीं जय जय मिल गाड़ी आगर मोर गोटे फोटो उठे देबुन लो बाहर आईने आम पुओ आम जो तपस्विनी कहमी मोर गोटे फोटो उठे देव भिडियो गोटे करदेव जय जय मिल्स कड़ा गला खोल है मौसी मौसी आसीगला मौसी देखी पलैला तो पैसा दे आणिमु चल चिन्नी मलाई जा रब्बा दिन चल चिन्नी मलाई जा भाई भिडियो राणी में नहीं से भिडियो राणी में नहीं कौन भाई गर्लफ्रेंड गोटे अच्छी कि आम पुआ आसीगला ता कंपनी सेपटे सी आसीगला आम चलनु हाँ दासा इच्छा गोटे आनी जॉइनिंग कर ना 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 मुझे जॉइनिंग करनी मुझे नहीं किए जाननी किए कहला सी सब गाई बजाई दौन ना सब गाड़े मो सहित आई जाए खाली गोटे आईफोन किन देबू आईफोन मो सैमसंग गोटे मोबाइल 40,000 मोबाइल देखो कौन भांगी कौन कर आज के तारीख 2 तारीख 3,450 ये देख 10 तारीख ना 25/10/2 3,750 25/10/1 3,250 25/10/1 3,000 3,000 एटा भी काली एक देख 1600 एटा पहर दिन एटा केते 30 तारीख 800 30 तारीख 955 30 तारीख 2960 माल के जमा अननी जमा 160 टका दे मोर फोन पे मोर गोटे किस्ती अछि ना हला मत 160 टका फोन पे दे आ सुन 160 टका फोन पे दे आ 100 टका जमा दे खाली भजा भजा टिफिन आनी ए देखिवा गुटे कथा तो गोटता गुटे चला दे कोला जित्ते जनानी भौंडे ना मु जदी खुशी रही खाता पैसा देते एटा के देख एटा के देख देन पैसा देते एटा देख डिपॉजिट हिस्ट्री ना या तो रिचार्ज हिज गाली ई पैसाटा आसीनी का रिचार्ज करी सेही रिचार्ज कोने खेलिबो एटा हां हमारी अपन 180 टका आसी तो खेलो जदी तू जितियो जता तू विडल मारी सेकड़ा मु से ये गेम खेम खेली में नहीं कि मोर तो जितबार नहीं 10 टाइम ना बस 10 टाइम के गुटे बादी जाए ना तू कत पैसा से ट्रांसफर कर दूं मते 160 टका दे फोन पे को आ रुसे करम 100 टका दे खाली गुटे दिन रो मते 50 टका दे मुडा आइसक्रीम खा 50 टका दे आइसक्रीम जितने के देखना बेईमान मो भाई के देखन कते बेईमान चॉकलेट भी जाचनी ऐसा यदि खेली थांदी ना ओनाइडी गना ना 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 14 502 780 केते टका गेम रे देख हारु ए गेम हार जाइथिन 20000 वाह 20000 60000 टका उठी जाइनी वेरी गुड 60000 टका उठी जाइनी गेम खेल के तू बर्बाद जदी दिन न होई जो मत होई मु आज गेम खेल मु एते जति साले रहू सब न करी मु ठिकाना रो जति साले रहते लगे 150,000 टका उठे हां सर्वस चाली जीव जे अपेक्षा कर एटा केटा केटा उठे 40 टका अरे 20 टका उठे ना 21 टका उठे 21 टका आइला ना आसी वाला फोन पे गई गला ए देख हम फटिला फोन पे गई गला नहीं था पाकी फोन पे कोन संख्या पड़े कि वो टंकाटा कोडी हजी गला लोग बाधुरी जानि ना त बुझनी ए का 2 टका 1 कोटी टका गल करी ना गला 1 कोटी टका देखने खाइ थांदो आइसक्रीम ए दो 5000 टका तो दे संग 10 मिनिट दे उठे दे 100 टका 200 टका उठे दे तो 500 टका कर दे ए देख 20 टका उठे दे ना 8 टका उठे दे काटी देला मुळे उठे दे मुळे उठे दे गात दे नालिया पड़ी लानी फोन पर 1140 फोन पे आ यार जाटा बेड़ा ना गनी एते दुकान बोल मैं दुकान बोल ना को खाली हमरा विश्व का मतलब लगा ले या वाला रही तो मैं दोनों के ना तांगर का आते पूजा वाला तांगर की सब हां विश्व का तांगर कंपनी का बनी पूजा वाला का कुछ ले कंपनी इला को फोटो भइलन दे ले दिया जांग मार मार दे है देखो के अपन के ऊपर लोग ना ना क्लोज मान अरे अपन के देख देख दे ले तो चालू कोई सब नहीं है क्या कर सकते देखो ना देखने के तो पैसा लगी पैसा नहीं दे पैसा दे पैसा दे देखो ना पैसा देखो आसन पैसा दूंगा भाई लो पैसा नहीं आसन पैसा दूंगा गाड़ी किस्ते सुजी लोग पता है पता है अब तू पता मन पैसा नहीं जीबी गाड़ी किस्ते सुजी पैसा नहीं तू नहीं जीबा पता है ना अछि लोग ये पैसा उठे पता है गणी के रख दे प्ले गणी के रख दे गणी के रख दे
ହଁ ଦେଖିବ ডিপোଜିট মারতে ଦେଖୁ ডিপোজিট মারতে মোর জমা 200 টাকা আছে মোর এত পয়সা নাই ভୁଳ ଏଇ ପଇସାଟା ତୁ କ'ଣ ସେଟା ମୋ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି ডিপୋଜିଟ ମାରତେ ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରି ମୁଁ ଦେଖିବି ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲା କେତେ ପଇସା ଆଜି କେତେ ତାରିଖ 2 ତାରିଖ 8,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ATM କାର୍ଡ ଟା ଏଟା କାହାର କୋଉ କୋଉଠି পেন্টিং সেলে সমস্ত পকাই মাজি হ্যাঁ পেন্টিং সেলে আমার মালিক পয়সা কোଉଠି ଚାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବୁ ଆସୁନ ତତେ ନେଇ ଗଲା ତାର 2000 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲେ ତ ନା ସାଲାରି ଦେଇ ଦେଇଛି পেন্টিং সেলে ଯୋଉ 1500 1600 ନେଇ ଆରୁ ତୋର 8,000 ଟଙ୍କା ମୋ କାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ ଏଇ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି 5 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ଜଣକା 2200 2300 ଭଳିଆ ନେବା ଅଛି ମାନେ ମୋ ପଇସା ଏଥର ଦେବୁ 10,000 ସିଏ ନେଇଥିବ 25,000 ଗାଡ଼ି କି 50,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ନ ମୁଳିଆ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗାଲୁ ଉଠି ଦେଇଦେବି ମୋର 4,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା କୋଉଠି ଦେଖାଏନି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆର ମାସ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲୁ 25,000 ହଉଛି ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ହଉଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମୋ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ସୁଜି ସାର୍ ମୋବାଇଲ କିସ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କୋଉଠି ମୋ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଆଗରୁ ସୁଜି 4,000 ବାକି ଥିଲା ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ସୁଜି ସାର୍ 2 ମାସ ସେଲେ ଦେଇଦେମି ତାପରେ ମୁଁ 2 ମାସ ନେକା ସେଲେ 2 ମାସ ମୋତେ ମୁଁ 30,000 ଦେମି 2 ମାସର ମୁଁ ଏ ମାସ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି 2 ମାସ ଘରୁ ଗଲେ ମାସ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ସୁଜି ମୁଁ ପଇସା କରି ପାରିବି ଏ ମାସ କିସ୍ତି ଦେବୁନୁ ହଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି ଏଠି କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଆଇମି କହିଲି ସିଧା କଥା 50,000 ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ସୁଜି তোর 50,000 সব তো লক্ষে সব কিস্তি দেই দেই দোকান সব বন্ধ আছে কিস্তি দেই দেই তারপর যাই কথা আর 7 তারিখ ঘরକୁ ଯିବୁ କିଏ ତୁ ମନ ତାର ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବୁ ଯାଇ ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଉଠେଇକି ଯାଇବୁ ମୋ ମାଲିକ କହିବି ବରା ନାଟକ ମାରି ଫଟୋ ଦେବି ଯଦି ଯିବି ନଭେମ୍ବର 7 ନଭେମ୍ବର 6 ର ଯୋଉନ ପେମେଣ୍ଟ আছে ସେଇନ ମତେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି 5 ଦିନ ଘରକୁ ଦେଇ ଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ମୋର ଗୋଟେ କାଗଜ କାଗଜ ମାନେ କୋଉ ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ ସେଠି ତା ରୁମ୍ ରେ ଦେଇ ପଳାନ୍ତି ସେଟା ନେଇ ପଳାନ୍ତି କାଁ କରୁ ମତେ ହଁ ମୋ ଡିମ୍ବିରେ ଆଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୁଣ୍ଡି କାଛ କ'ଣ କରୁଛୁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ନୂଆ ଅଛି ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦବୁ ପଇସା ନେଇ ପକାଉନି ତୁ ଧରିବୁ 40,000 ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଗାଡ଼ି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଫଟିମି ଆଉ କୋଉଠି ସୁଛୁ କ'ଣ ସୁଛୁ ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହାରି ନେଇକି ଆଣି ମତେ ଦେ ବଜାର କିଏ ଯିବ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ରିକ୍ସା କରିବି ଆଉ 150 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରିବି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିନ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସିଏ ଆଣିଥିବେ ଯିବ ଟିକେ ନୀଳ ପାଲା କରିବ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ମା ମୁଁ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇ କହୁଛି 7 ତାରିଖ ପଳେଇ ଯାଉ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିବୁ 7 ତାରିଖ ଆମ ଗଣେଶ ଆସିଥିନି 1 ନମ୍ବର କଥା 2 ନମ୍ବର କଥା ଯଦି 7 ତାରିଖ ପଳେଇ ମୁଁ ଗଣେଶ ନେଇ ପଳେଇନି 7 ତାରିଖ ପଳେଇ ଆସିବୁ 5 ତାରିଖ ଯୋଉ ସେଲେଟା ଦେବ ସେଇ ସେଲେଟା ଉଠେଇନି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇ ଯାଇକି ଗାଁକୁ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ମୋଟା ହେଇଛି ସାଲାରି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ପଇସା ତ ଦେଖେଇନି ବା 2-3 ଦିନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଦେଇକି ମାରି ମୋର ମାତ୍ର ଯୋଉ ଗଣେଶ ସହିତ ବନ ସହିତ ତ 40,000 ଟଙ୍କା ପକେଇବା ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହା 40,000 ଟଙ୍କା ମୋ ସାଲାରି କେତେ ଅଛି ପକେଇ এই সুজা দিদি কଣ করছে ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ जुआड़े जीव खाली झगड़ा करे खाली झगड़ा ମାଉସୀ ପଚାରିନି ଟମାଟୋ କେତେ ना माउसी टमाटर केते ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଠୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇନି କିଏ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପସନ୍ଦ ଥଣ୍ଡା ए एठी भलो तो ना नुआ एठी खाली रखुजन देखिया पे पेपर भी टाइम ना पेपर भी टाइम दिन का घर सेतुना दिन डाल दी तो भवानी ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଚିକେନ ଦୋକାନ ଗଲା ଭବାନୀ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛି ଭବାନୀ ଯାଇ ଚିକେନ ଆଣି ଦେଇଛି କିଏ ନାଇଁ ଯଦି ଛୁଟି ଆଇଯାଲୁ ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଲାଗଲି ଟମାଟୋ କେତେ ବିକିଛି ପଚାରିନି ଆଟା କାଟା ନିକଲେ वाला ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥା ना मोबाइल हां ଏମିତି ଅଛି ରେ की परिस्थिति से मोबाइल ପଛ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଛ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛେ ପଛ ପଛ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛେ किमिति ମୁଁ ଦେଇ ଗାଈ କରିଛି ପଇସା ମାଗି ସମସ୍ତେ ଦେଲେନି ବହୁତ ତମ ସହିତ ଯିବୁ ନା एठी भलो न ଟମାଟୋ ଧନିଆ ଆଉ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବାପା थोड़े नळा ना थे नळा ଆମେ
झूल लगा के प्याज नहीं जो ମାଗଣା ପାଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆଉ ଦେଉନି ଆମର ଦିଆହଉନି ଆମର କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଚଉଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ଦିଆହଉଛି ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡେଲି ଲଙ୍କା ଖାଲି 20 ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୁଠା ଧରିବା ଲଙ୍କା ହିଁ ପକେଇବା ମାରି ତୁ କ'ଣ ଡେଲି ଦିଟା ନାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ବାଲାଜୀ ତ ଦେଇ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ନା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଆମର ଦିଟା ନେଇ ତ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ନେଖା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଲାଜୀ ସବୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଫଣ୍ଡିକି ଯୋଉ এই যে ডেলি বিস্কুট দଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଭିଟାମିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଥିଲି ଭିଟାମିନା ବିସ୍କୁଟ ସରିଗଲା ନହେଲେ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଦେ ନେଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ନେଇ ପଳେଇ ଯା ଦେଖିଆ हे भगवान ମତେ କହିଲା କାଲି କହିଲା ତ ଦେଇନି ନା ତିନିଟା ନେଇ हे ହଁ लो ଏ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଥିଲି ଦଉନି ବସିଛି ବେଳେ ସେଇଠି ସେ ଯୋଉଦିନ ବସିଛି ଆମର ରଜ ଦିଟା କ'ଣ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ମୁଠି ଭଳିଆ ହଉଛି ଇଏ ଯୋଉଦିନ ବସିଛି ମୁଁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବିସ୍କୁଟ ଆଣୁଛି କିଛି କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ବନଉଛି ମତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଏ କୁଳା ଭାଇ কোনো পয়সা ତମ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯା ନା ଶୁଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତୁ ଦବୁନି ଏଥର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନେଇଯିବୁ ମାସେ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାର 500 ଟଙ୍କା ବୋଧେ କିଏ ଜାଣେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ 2000 ଟଙ୍କା ନବ ବୋଧେ ଦେ ଅଛି ନା 2000 ନାହିଁ ତ ତାକୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ 1300 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା 1400 ଟଙ୍କା କନଫର୍ମ 1400 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଦେହରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ମୋର ମାସ ସାରା ନା ପେନ୍ସିଲ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଇସା ମୋ ନାହିଁ କିଛି ମୋର 700 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଥିବ ନା ହିସାବ করে ଦେଖିବା ହେଲା ଅଛି 700 ଟଙ୍କା ତ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେ ହେଲା ହିସାବ করে ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗି ଦେଖି ନେଇକି ଆଡି ଦାଉଡା ହଉନା ହଉନୁ ଆରାମ করে ବୋନସ୍ করে ଯେତେ ଟଙ୍କା ଏଛାଡ଼ା ଦେଖ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିନି ଚିରି ମିରି ଗଲାଣି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମେ ଏଇଟା କରିବ ଛୁଆଟା ଆଗୁଆ ନଉନା ଡ୍ରେସ୍ଟା ନ ଗୋଳି ଖୁସି ମୋବାଇଲ ନାକି ଦିଦିରା ଖୁସି ତମେ କାଲି ଦେଇଛ ନା ପଡି ଆଉ ଭାତ ଆମର ବସ୍ତେ ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଇଛୁ ତ ଦେଇଛୁ ସେ ତାକୁ କିଛି ନ ତ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇକି ଯାଉ ମାରିକି ଦାନ୍ତ ଆଣିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ସାଇକେଲ ତ କିଛି ଦେଖି ନ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଟା ନେଇଯାଉ ପଇସା ଦେଇଦେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଦିରା ଦେଇଛୁ ଅଛି ଦେଖାଉ ତାକୁ ଦେଇ ଦପତି ଖାଇଦବ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଅଛି କାଟିବ ନାଳ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଠି ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ ଖାଲି ମିଶାଇ ଦେ ମୁଁ ପେଟ କ'ଣ ସକାଳ ଖାଇନି ନ ଖାଇଦେ ମୁହଁଟା ତା ମୁହଁଟା ନଳଟା ଗରମ ନାଗିଲା କାହିଁକି ଆଗୁଥିଲୁ ତୋଳ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ସାବୁନ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ ଆଣି ଦେଉନ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଇଁ ପଇସା ପଛଉଛି ଇଏ ବା ଟୁକୁର ଟୁକୁର କରି 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନବ ଏଇ ବର୍ଷା ମା ଅଧିକ ପଇସା କ'ଣ ଭାଇ ଦୋକାନ ବା ଏପଟ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଦବନି হ্যাঁ অন্য আর অন্য ওয়ান বড় নেই হ্যালো 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 কাকা তো যাও দোকান কাম করতে মোবাইল রখে মিস কল করে লাগি দোকান নেই দেখা দেখালো ভাই দেখালো তুমি দেখালো না বুঝেন এইটা মানে স্কাই কালার চান হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো ওটা না দেখ এটা কি এডিটিং দিতে কত কি এটা কি গাড়ি দিয়ে হবে आता पेमेंट होते
हाँ हमारे डाल पे हाँ मैं तो भूल ही କାହାକୁ ଦେଖେଇଛୁ ମାରିଦେବି ତତେ। ତମକୁ ଦେଖିଛି ଯଦି ନ ହେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ତାପରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ତାପରେ ମାରିବି ନା ତାପରେ ମାରିବି ନା पेपर दे दे ଦବାକୁ ନ ଦବାକୁ କେଜାଣି ଅଧିକ ଦେଖିବ। ଏଇଆ ବୋଧେ ନ ହେଉଛି ଆମକୁ ନଦେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆମକୁ ଦେବ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବନି ଏଇଟା ମୁଁ ସୁବିଧା ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ 70000 ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଲୋ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦିଅ ହେ ତା 5 ଟା ବି ଜାଣିଛି हां ମାନେ 85 ମାନେ 200 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଦେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଫୋନ କରି ଦେଇଛି ଜୁଳକୁ ପଠେଇକି 200 ମୋର ଏଠି ଗଲା 150। ପଠେଇଦେବି ନା ଜୁଳକୁ ପଠେଇକି 200 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି। 150 କଣ ଏଟା 150 ମୁଁ କାଟୁଛି हां कौन है ना ये क्या पेपर उठाने नहीं कपड़ा मत दे तो बैग टाइम मत बैग आने जाने जाने कौन मुझे आगे टिके ना ढाली के नहीं मैं नहीं पड़े सेटा टिके ना नहीं पूरी जा रही मु जीवन में रोडिया ये सब तक कम आते मोर भी गोटे साबुन दियो 10 टका गाधो ना भाई बंदी जण ना पैसा खर्च बोले तो साबुन मागे ना मो बैग रो एबी भी अछि साबुन दीटा कि नहीं आ उडे मास सारा जेम किनते पड़न सर न भाई आगु चले ना म दे जानचला लाइन में तो काम करती डेली 200 केते पड़न जेतल बार गथिन पकड़ एती ने बुझतियो केतना दे आगु पैसा रे एबे चेंज हे करना होल चाहि गनी पूरा मास्टर मास्टर हे गनी ଭଲ ଛୁଆ अब कर दियो हेडी जिमी ता घरे नहीं खुपाड़ी मिटाऊ हां ପଳେଇଲ ଏଇଠି ଚାଲ अब नहीं दिन पर हेलो हां कौन है जे कौन है जे ना कौन कौन हैं कौन कहू दोनटा फोन ता जाऊ संग कौन ना बुरा बैग भरी ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛି ନହଳ ଖାଉ ଏ ତେଲି ରାମି ନହଳ ଏତେ ବଡ଼ ଫୁଲ ଆଣିଲା କୋଉଠି बुढ़ा कहते तामिल से तामिल गाल दे बुढ़ा गाल दे दिन के बुढ़ा ना मत ତାମିଲ କାମ କରି ନା କଣ ଏ ଭଗବାନ
महान कलाकार एठी ओडिया छाते जानि ना तमिल झियो को न्यूज वायरल होती गोटे ढेंकानाल रो गोटे पुଅ एते माने सत कथा एठी बाहर को आसी गिरी एते अभद्रामी करते हां बस रो ना बस होई वीडियो बनउची नहीं बस रो न्यूज गोटे तमिल झियो को एठी भल पाई गोटे ओडिया पिला ढेंकानाल पिला भल पाई कि बाहे कि दिटा झियो आ होची ताको छाडी दे के दिटा झियो पळाई दी एठी गां रो पुनी बाहे कि थत्ती तार होन एठी ये तमिल झटा करी गाड़ी दो काम ब्लॉक करू कोउडी ना कोन हां भाई जाने इदा मोहन घर बच्चा की बोली मुआनी खरा बेला मु नहीं जाऊ जरो बुल लाइते ବିକି ଦବ ତା गां घर नहीं कि आइतन हमको नहीं एठी नहीं हम तो ना ना को अरे विषम से हम तो विषम साइज मुझे ओडे मोबाइल के डाली हो गए ए नो मुझे काढ़ी के काढ़ी को से कर दे काट से काट ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ना ना ଦେଖେଇବୁ काट ये तो वीडियो को उंगली लगा अबे आ तो से हाथ गाड़ी दे कि बस से मैं बोली होनी छी केमते गाड़ी देनी छी आई क्या का हो तो सामने लोक कोना अभद्र लोक कोना कि बस से ना पिना सती बस बुझी तो सुंदर घर देखी बोला एटी घर बड़ा ने कते पैसा पड़िबो ମାମା ବାପା ଖୋଲି ଦେଲାଣି ଆଉ बोला देखा ना घर बड़ा हां अरे सर उन्हें के ब्लू कलर दे दे ब्लू कलर का नहीं हां अच्छा এটা আমার মন से दे पार्टी कुछ दिन बाद এই ঘর ভড়া নানি কতে পড়িবো পয়সা अरे जा এটা কত মাই কোন ভাবুতনি মা কোন আসি মা কোন আসি जमीन पे संग लेटर नहीं मार सुपर नहीं गाड़ी नहीं जानी होची कोन कहथिन कोने एति 3 वर्ष पड़ी गई बानी हम ଦିଟା ଚୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା सुता गाड़ी नहीं बदे को ये कोन तो उधर का टिप्पी ने छाई पड़ रही आएगा चल है कोन नहीं कोन सुरो देखो मास दिन तो पड़े तीन ना हम काले काले बोल रहे मगर का କି ଗନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛି ପାଠ ସାଠ ପଢା ଛୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛି ମାନ ନାକ ପାକ ଫାଟିଗଲା ଲୋ चला रे बाला क्यों पोरू से को घरे बसी गिरी ତମେ ତ ନେଇଗଲ ବ୍ୟାଗଟା ବାଧ୍ୟ ମୋ ହାତ ଧରି ଯାଇତେ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଲୁଗା ଜଣ୍ଡି କିଛି ତମଟା ଗୁଡି ଆମ ଲୁଗା ଧରି ଆମେ କୋଉ ଲୁଗା ଜଣ୍ଡି କାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗର ନା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗଲ ତାର ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହାଇଟି ବଡ ବଡ ଘର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଘର ବଡ଼ ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ତୁ ପଇସା ଦବନି ପଇସା ଦବନି ତାପରେ ମୋର ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନା ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେନି ମୁଁ ନଭେ ମୋ ଘରକୁ ଗନେ ଧାନ କଟା କୋଟେ ସଇଲେ ମୋ ମାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏଇ କଥା ମୁଁ ଖାଇ ବର୍ଷ ଲାଗିନି ଆମେ ଦେଖ ନେଇ ଆସିବି ମାକୁ ତୁ ତୁ ତାକୁ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ଦେବି ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଏବେ ଟିକେ ଆଣି ଦେଖିଲ ହଁ ଏଇ ମୁଁ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର କଣ ଯାଉଛୁ ଗାଲ ଦେବେ କେହି ଗାଳି ଦେବେନି ଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଲି ପୂଜା କଲେନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି ତଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ସେମାନେ ଉପର ଗାଡ଼ିରେ ପୂଜା କରିଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଆମ ଗେଣ୍ଡି ପୂଜା ହେଇଛି କାଲି ଆଖୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଧର ଗୋଟେ এই আমার নীলকুল কর করନ୍ତି জানিস না এই বিশ্বকর্মা পূজার গাড়ি পূজা হ্যাঁ ମୁଁ ନୁହଁ গাড়ি পূজার গাড়ি পূজা হবো ইয়ে না যাই পয়সা তো বন্ধা কেন রিক্সা যা হ্যাঁ ভগবান সবু কাটিকি নাই আইଥିବେলো ଏଇଠି ଏଇଟା ମାନେ ହଁ ସେ କଥା ପରେ ଯାଉଛି କୁକୁର ନବା ତ ସେ ବାଳ ସାର ରଖି ଦଉନି କିଏ ହବନି କୁକୁରି ଦୋକାନଟା ଅଛି ନା ଆପଣ ଯେ ଦେଇ ମତେ ସହ ସେଟା ନା କଣ ନା ନା ତୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା କିଣା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା କଣ ଚାରି ଦିନ ତାହେଲେ ରହିବ ଦେଇଦେବି ଆଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଖାଉ ନେଇ ଯେ ମାଗିକି ନେଇ ଖାଉ ନେଇ ଯେ ତୁ ଦେମିନି ବୋଲି ଧାର ଦେବୁ ଧାର ନେବୁ ଆଗକୁ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯଦି ବାଜିଗଲା 10,000 ଟଙ୍କା আমি তো না আমি জানি না লেহেঙ্গাটা নেব তার উপরে পড়িছি মোর 1100 টাকা আমি তো গ্রুপে কোনো দিন ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି
ମୋର ଦେଖ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତୋର ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଦିଟା ବ୍ଲାଉଜ ମୋ ଜାମା ନେଇ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛଅ ମାଛ ମାଉଛି ମାଛ ବି ଦେବୁ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଳା ଗୋଟେ ରାନା କେତେ କମ ଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାନ ଦଉନ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ପଚାନ ଅଛି ପିନ୍ଧି କବର ଖାଣି ତୁ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଖାଇ ଖାନି ଠିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ନା नहीं क्या ନା ଥାଉ 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 ସେ 20 ଟଙ୍କା କଥା कृष्णा आठटा 40 ଟଙ୍କା ये 40 ଷାଠିଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ न्यूज़ कर बढ़िया दिया बड़ा 45 में पता कौन में बीरी पकड़ लो बोरा हुआ है कितना वाला मेरी कितना ना ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ସୁଧି भाई दे दियो कंपनी की नहीं ना दुकान पे ସରି କାମରେ ଆଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛୁ के उड़िया ना ଆସାମ ସେ ନା ଏମପି ଝିଅ ପାଉଛି ନା सर कहीं के ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଡେ କାମ हैप्पी हुई खाई ଭାଇ ଟିକେ ଅସର ବସି ଯିବା ଉତ୍କଳଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି 40 ଟଙ୍କିଆ ଥଣ୍ଡା ହେ ଭଗବାନ ହଁ ହେଲେ ଗୁସ୍ତି ଦେଇଦେବି ଦେଖୁ ଗୁସ୍ତି हां चिकन तो किलो ने खानी पैसा ना दे बोल नहीं हेलो तो बोल ଆମକୁ ଦଉଛ ଆମେ हम सीधी दिला लेकिन ରାମ ଦୋକାନ ଆଣି ଦେଇଦେବୁ दे मोबाइल ने मागी गया गुंडा किन तो करे बहुत छोटा है मोटा कहीं का तो मालूम है ହେ ମନ୍ଦିର କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଦୋକାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ तो क्या तो ଫଟୋ ଉଠ କ'ଣ ଆମେ ବେପାର କରତେ ଆଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖରାବେଳି ଆଜି ଛୁଟିରେ ଆମର ଏଇ ଯାହା ହଉ ରାତିରେ ଆଜି ଦିନ କାମ ଯାଇକି ପାଇଛ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଆଜି ଦିନ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ तेल पड़ी कुट गाय तेल पड़ी ବଢ଼ିଆ ଛଟ क्यों हलान कुछ मैं जो गंगन तो 50 पास में जाम दिला दी बड़ा बेन जान दी पैसे देनी 350 টাকা নেব 350 টাকা নেব এবড়া কলার উঠে ধলা উঠে নিয়ে দাম গুলা নিয়ে কতারি করি পেমেন্ট ତାହେଲେ ତୁ ଥା ଯାତ୍ରା କୋଉଦିନ ହବ ଫୋନ୍ କରିବି ସେଟା କହିବି পেমেন্ট ଯୋଉ ନା ସମସିଲ ହଁ পেমেন্ট ଯୋଉ ନା ମାନେ ନଭେମ୍ବର ସାଲେ ଦେବି ନଭେମ୍ବର ସେଲେ ଯୋଉ ନା ସେନ ଜି ମତେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମୋ ସହିତ ବିଜୟ ଚାଲ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ତହନ୍ତ ବିଜୟ ଉଡା ନେନ ପଳେଇବୁ 1 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଯାଉ ତ 5 ତାରିଖ ନା ର ମୋର ଟିକେଟ ହେଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆରେ ସେ 1 ତାରିଖ ଯିବୁ ନା ତୋର ଏ ମାସ କାମ ସରିବ ନା ତୁ କହିକି ଯିବୁ ନା କଣ କହିବି ଆରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆମ କେନି ନବା ମୁଳୁ ଛୁଆ ନାନ୍ତି କହିବୁ ପିଲା ଜାଣି ଜାଣି ଦେବି କୋନ ପିଲା ହଁ 5 ଟା ପିଲା ମୁଁ 5 ପିଲା ଜାଣି ଦେବି ମୁଁ ଆଜି ମେସେଜ କେଉନି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛି ନା କ'ଣ ଆମ ପୁଅ ଘର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ 5ଟା ପିଲା ଦରକାର 10ଟା ପିଲା ଦରକାର 5ଟା 5ଟା ପିଲା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଯାଉ ତ ଖୁଲିକି ଦେବେ लो 5 ମିନିଟ ଛୋଟ ଆସି ଜଏନିଂ ହୁଁ ସେଇଠି ଖେଳିକି ସେଇଠି ଖେଳିକି ଯୋଉ ତୁ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲୁ ମୁଁ ରାଗି କହିଥିଲି ନା ଏଠି ସେଇନ ସେଇଠି ଖେଳିକି ମଜା ନଉଠି ହଁ ଦେ ଆମକୁ ପଇସା ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଏଇ 300 ଟଙ୍କା ଗଲା କି ଆଉ 300 ସେ 205 500 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲ 300 ଟଙ୍କା 160 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ ପଠେଇଲି ମୋର ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଅଛି कोण तो 160 टଙ୍କା ଦେଇଥିଲ 160 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଯଦି ଠାକୁର ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇଟା ତମେ ଜିତିମ ଯେ ଜାଣିତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ବଇ ଫଟୋ ଉଠାন ଲୋକ ଆମେ ଆସି 3 ଜଣ ବସ୍ ଯାଇଛୁ 70000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ମତେ କିଏ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4000 ଟଙ୍କା ଡର ମାରିଲା ନା କାଲି ରାତିରେ ଉଠେଇ ପାଇନି ନା
ଚାଲ 9ଟା ବେଳେ ଆଇଥିଲା ସେ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ମାଲେ 11:10 ସେ ତାର ଯାଉଛି ତପସନ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବା ମାର୍କେଟ କରତେ ତାର ବହୁତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛି ପାର୍ସଲ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ବୋଲି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସି ସତ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ପଳେଇଛି ହେଇ କୁଳ ତମ ଫଲୋର କୁଳ ତରକାରୀ କୁଳ କୁଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଳୁ ଫଳ ସିଝେଇକି ଆଣିଥିବ ଆଣିଥିବୁ କୁଳ ଚାଲନୁ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକିରି ହଷ୍ଟେଲ लो ते पुआ गुड़ा कहते आम तुम फलोर एणिक टे भिडियोटा बुलाओ मेसो वाला भी आसी फ्लिपकार्ट वाला बस जाइए देख भगवान आम दी जन जाई मार्केटिंग कोल को जाके ठके ठके 500 टका कर पड़े पंचिंग जम्मू आम के साइन कर 190 छताटा जीवन भी जय जय मिल आम जो कंपानी ये होता जो फंक्शन होता गिफ्ट देते छता जय जय मिल छता माल से कत धरी लो से कत धरी छुआटा एत खरा तपसन चाल जल्दी एत खरा से केमी धरिकी चलते सब कूल तो साबुनटा नेला ना केते जरा खरा देख चल जाइथिनु बाहर को कंपनी छुट्टी अच्छी अक्टोबर 2 आज आम कंपनी छुट्टी अच्छी पैसा भी नहीं सैलरी टाइम भी हो जाइए पैसा नहीं आ सबू झील आज सबू छुआ आज के कड़े जाना आसी चा पिउं दिन 11टा है समस्त चा पिउं देखो पैसा जब आज संडे था कि हूँ सैलरी आसी जाता आज छुआ जो बसी मेलमेल हो आज देखापी पाई न था एक आज अक्टोबर 2 कंपनी छुट्टी ता सहित आज कंपनी छुट्टी ता सहित आज सैलरी भी नहीं सबू छुआ देखो बुलूँ मैंने आज छुआ देखी पाई न था ठीक केते जोर खरा है दिन 11टा बजे सब पूरा मेलमेल होकर बही केते जोर खरा है गछटा केते सुंदर थालथालिया बढ़ी चा धरिकी बस जाइए बस एति खरार जाइली मु बाहर को एवं आसिक पहुँचुची आम पुओ सांगर पैसा बाहर जो झगड़ा पैसा दौनी खाली कौच मुझे करमी सेटा करमी एटी सुझीमी सेटी सुझीमी एमती भाई भौणी दी जन जो झगड़ा आ ठकाई ठकाई टमाटो फमाटो 600 टका खर्च करदे पलि आई जापारी 6 टका मो पाखे ना कि 600 टका तार खर्च करदेनी तार छुआटा रखीला कौटी कौन कथा खर्च पत्र आँ पैसा को खर्च करदे मुझे जाऊँ रूम को शोबी आ कौन करी तपसी तार आगे पलि आसी कौन मोबाइल कथा है मुझे चलनी रूम को गोटे ठंडा पी देचु भाई भौणी गोटे ठंडा आनी पी देना 3 जन बस
ତାର ବସିଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିନି ରୁମ୍କୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଆଜି ରୁମ୍ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଦୁନିଆ କାମ ଆଣି କ'ଣ ସବୁ ଗଦା କରିଦେଇକି ଫଳ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଣି ଗଦା କରିଦେଇକି ଏଠି ରଖିଛି ଏଇ ସୁଲା ମଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି ଆମେ ନହେଲେ ମା ବାଇରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖରା ବା ଥକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାଲିନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାରଖି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାରଖି କରିବି ଦୁନିଆ ନୁଙ୍ଗରା ହେଇଛି ରୁମ୍ ସଫା ସୁତୁରା କରିବି ଚାଲିନି ଟାଟା